बोलिए गणपति महाराज की जय। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणपति भगवान का वो चमत्कारी मंत्र जो आपके लिए शुभ ही शुभ लेकर आता है, फल ही फल लेकर आता है। जब आप इसका स्मरण करेंगे, जब आप सुनेंगे, और केवल आपको मात्र प्रतिदिन 21 बार इस मंत्र का श्रवण करना है, इसको सुनना है, श्रद्धा और विनय के साथ में भगवान गणपति जी का आराधन करना है, और फिर देखिएगा कि किस प्रकार से आपको इसका लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार से लंबोदर भगवान आपका कल्याण करते हैं। तो आइए भक्तों, आपको सुनाते हैं ये चमत्कारी मंत्र। लंबोदरम महाकायम गजवक्त्रम चतुर्भुजम आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजं 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 आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्।
लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्। लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं
गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम्
आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम् लंबोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्